तामने जबरदस्ती विधा मारिकी पुणुष बचेया जबरदस्ती ताको बंद कले चक्र आरुहार कले माछर आखिटा प्रतिबिंबटा सृष्टि हम ना कहीं अर्जुन बिंधिब कहीं बिंधिब अर्जुन अर्जुन गोटे ना एथिपाई यथार्थ दसुटा ना तार अर्जुन फाल्गुनी पार्थ बैरी अंत चित्रज्योति धनंजय तुही मने सभ्य साची दीदी कृष्ण दशना बोये सभ्य साची कौन सभ्य साची कौन से ओडिया हिरो ना सभ्य साची चाइले तार हाथ रे धरिबो धनुटा बा हाथ रे मारिबो जदि चाइबो बा हाथ रे धनु धरिबो तार हाथ रे मारिबो सब प्रकार साधना कर चौपटिया चाइबो चाइले बाबा बजेबो चाइले डावा बजेबो चौपट को आगा बुलिला साधना दरकार बस तू के साधना दरकार सभ्य साची सिए बाम पटे सर मारी पारिबो डाहाण पटे सर मारी पारिबो ता मनरे थिला एकाग्रता लक्ष्य थिला केवल राधा चक्र उपरे बुलुथिबा माछ उपरे आउ ये जेते ता भितरे थिले आउ समस्तंकर लक्ष्य द्रौपदी सौंदर्य उपरे थिला लक्ष्य भ्रष्ट हेले एमि फुलफिल हबो फुलफिल हबो जदि लक्ष्य भ्रष्ट हबो अरे तमे आइ तो सर मारिया को सारे कोन तमर काम आकर प्रबल दोष ए सर मारुना तापर जा हबो सर मारी धाते सर मरा गाय को आइसंदी सार कहले कोन ना ये रोहिला ये आउ यो सर मारिया नै सर मरा गाय को आइस प्रबल दोष मते मासे सर मरा मरी आसेनी ताकू कहबो जोडी थबो काली सर मुरै पुरै देबे से माछ आखि दे र ये अर्जुन माइला सभ्य साथी से लक्ष्य थिला एकाग्रता द्रोण चाहुथले सैया भीष्म चाहुथले सैया कृष्ण मध्य चाहुथले सैया गोटाय कथा अर्जुन लाख बिंधिबो ये अजनी संभूता अग्नि संभूता यज्ञ संभूता यज्ञ सैनिकर अर्जुनकर परिणय हब जी एकाग्र चित्तरे एकाग्रता भावरे कौन सी कार्य आगेब निश्चय से कार्य सफल हब भागवत सैया कहले साहस धैर्य थिले मने कार्य सफल आज्ञा ये जेते कथा हला आर मूल केंद्र किए आर मूल केंद्र किए मूल केंद्रीभूत केंद्र कोठी आइची एथिपाई किए आ प्रच्छद पटरे किए या बैकफुट रे अछि केवल जणे से किए सुभद्रा परिण अनुप्रास स कवि सम्राट उपेंद्र भंज पुरी रे मोर कुआरे वर्णबोध विलई बई सेगुरा बोलिले हबनी ए वर्णबोध बा ओडिया भाषा को बंचैची हो नल तमे केबी शिक्षक होइता त वर्णबोध तमे तो मूलता को पढिना आ तमे किंतु बोलिबो वर्णबोध भाषा को बंचैची नइले कांति चंद्र भट्टाचार्य आइले कहले के ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नय ओडिया गोटा स्वतंत्र भाषा हई पारिबो ना वर्णबोध ओडिया भाषा को बंचैला आ वर्णबोध बोलिबि नि कोन बोलि सुन सुभद्रा परिण भंज कहले बोले सरिते तो
ফিরে ব ଆଜିକାଲି ଆଉ ନିୟମ ଅଛି କି? ଛାନ୍ଦ ଖାଲି বললে ହବନି ଖାଲି ରଡି ହାତ କରିଲେ କଣ ହବ? ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ହଁ ଖାଲି ରଡି ହାତ କଲେ କଣ ହବ ହେ ନା ନା ହବ ହେଁ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଥେବେ ହେଁ, ମୋଟା ହେଇ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ମାଡି ବସିବ ହଁ। ଏଠି ଯେମିତି କଂସ ଦିଲା ହଉଥିଲା ଏମିତି ହେବେ ହଁ, ସେ ରଡିରୁ କଣ ମିଳିବ ହେ, ହେ, ର ଇଏ ହେ, ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସରିତେ ହଁ, ସରିତେ, ତରଣୀ ତରୁଣୀ, ପରେ ପରାଶର ପରାଶର, ଦାସ କୁମାରୀରେ ପିରତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହଁ, ହଁ, ଡଙ୍ଗାଟାଏ ପଡିଛି ହଁ, ଦାସ ରାଜା ହଁ, କୈବର୍ତ୍ତ ରାଜା ଦାସ ରାଜା ହଁ, ହଁ, ହେ ହେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ହଁ, କର୍ଣ୍ଣ ମଳିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ସମନାଥ ହେ, ଅଛି ଅଛି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସାଡେ ବୋଧେ ତାରି କଥା କହିବି ତାକୁ କହ ପଇସା ଆଣ ହଁ, ଇଏ ହେ, ପଇସା, ରହିଥା ଚୁପ୍ ହେଇବ ବେପାରୀମାନେ। ଶୁଣ ଇଏ ସୋମନାଥ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲ? ର ତୁ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ସିଏ ଆସିବ ଯୋଉଠୁ। ତମରି କଥା କୁହାବ ପଇସା ଦବ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ ତା ମଳିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ। ଏଇଟା ମଳିରୁ ହେଲା କେମିତି? ମଳିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ, ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଓ, କଳ୍ପବଟର ହଁ, ଶୟନସ୍ୟ ବଟପୁତ୍ରେ ବଟପତ୍ରେ ବେଶ, ବଟପତ୍ର ଉପରେ ହଁ, ଶୟନରତ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଇଲୋ, ଇଲୋ, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ହଲୁଛି ହଲୁଛି, ତୁ ଆକୁ କେମିତି ବାଗେଇକି ରଖିବୁ ହଁ, ହଲା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏ ହେ ଓହୋ, ର ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦାସ ରାଜା ଆଗକୁ ଯାଏ ହେଲା, ଡଙ୍ଗା ପକେଇଛି ହଁ, ଆଇଲେ ସେଦିନ ଓ, ପରାଶର ପରାଶର ଆଇଲେ। ଶକ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ପୁଅ ହଁ, ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେବେ ହଁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହାତ ଯୋଡିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଦାମବାଡି ପାଲା ମଞ୍ଚ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ସେମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଆଇଲି କାହିଁକି ଆଇଲେ? ନା ବର୍ଷକେ ଥରେ ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବା କଥାକୁ ହଁ, ଏଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଓଡିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲୋକ ନାଟକ ବାବା, ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ, ପୁରାଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ଲେଖିକି ଆଣି ନାହିଁ ଲମ୍ବୋଦର ବେଳା ଭଳିଆ ବୋଲିବି ଏଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇବାକୁ ମୁଁ ଆଇଛି ହଁ, ହଁ, ର ହଁ, ସେଦିନ ଶକ୍ତି ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ଓ, ପରାଶର ହଁ, ପାରି ହେବେ ବୋଲି ଆଇଲେ ଏଇ, ଡଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଦାସ ରାଜା ନାହିଁ ଡଙ୍ଗାଟାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ହଁ, ପରାଶର ଆଇଲେ ଡାକିଲେ ଇରେ ଦାସ ରାଜା, ହୋଇ, କଣ ଘୁଷୁରି ଆଣିକି ଆଇଛୁ ନା କଣ ହୋ ହୋ ଏତେ ଲମ୍ବେଇକି ଡାକିଲେ ତାକୁ ଶୁଭୁନି। ଲମ୍ବା ନା କମ